গায়ন করিবা ই গার গৌড় পিলা বিষয়বস্তু গায়ন করিবা ই গার গৌড় পিলা চালি দেব বাবা মানে ধীরে ধীরে ভাষা করি ওঙ্কার সুমরি একাগ্র চিত্তরে একাগ্র চিত্তরে गोटे गौड़ पिलाटी झिला बापा माने ताकू 12 वर्ष होछि बेस तांकर मां पाके दी जण जाक अछंती हजरे गौड़ पिलार हां हां किंतु गौड़ पिला के पाठ साठ पड़ी नाही बेस बेस ताकू 12 वर्ष मात्र हेउछि आज्ञा माने अच्छा अच्छा हेले तांकर मां बापा दी जण जाक अछंती हां हां हेले किंतु ई सांकर मानकर गाई पोलो चले तांकर दिन जाउछि अच्छा आज्ञा गौड़ पिला कोन करूछि पिला माने कोन करूछि ई सांकर मानकर गाई पोलो को धरि बेस आज्ञा घर जंगल निकट को जाय कि पत्थर ऊपर बसी छी एवं गाई दामर चराउछि आज्ञा देखन तो हजरे गौड़ पिला गाई पोलो धरि जाउछन जंगल को जाउछन बेस बेस ए बाबा गौड़ पिला का बालबो तू केते बजे गेलो मत एगो एक काटे पेले गला पेले गला इति हमर गेलो में 9 10 हो जाके भाड़ा देबे लो वाला बोले गो आताओ घुरने पड़ा जा गला ढिलो देखन तो बापा माने आज्ञा गाई पोलो धरि गौड़ पिला कोन करूछि आज्ञा जाउछंती जंगल को धरि अच्छा 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 आज्ञा के परि भावर आज्ञा गमन करूछंती की परी अरे काहेला जे तोला कानू देला पासरी अरे काहेला जे तोला कानू देला पासरी हे देला पासरी अरे कथा देई छिले मोर जीवन धर केशव मुरली धारी ए आहा कथा देई छिले मोर जीवन धर केशव मुरली धारी कहला जे तोला कानू देलो पासरी कहला जे तोला कानू देलो पासरी ओ देलो पासरी कथा देई छिले मोर जीवन धन मोर केशव मुरली धारी कथा देई छिले मोर जीवन धन मोर केशव मुरली धारी अरे काहेला जे तोला कानू देलो पासरी काहेला जे तोला कानू देलो पासरी हे देलो पासरी कथा देई छिले मोर जीवन धर केशव मुरली धारी कथा देई छिले मोर जीवन धन मोर केशव मुरली धारी कहला जे तोला कानू देलो पासरी कहला जे तोला कानू देलो पासरी ओ देलो पासरी कथा देई छिले मोर जीवन धन मोर केशव मुरली धारी कथा देई छिले मोर जीवन धन मोर केशव मुरली धारी हे मोर विद्वानंदली गौड़ पिला कोन करूछि आज्ञा गाई पोलक धरि घर जंगल निकट को जाउछि आज्ञा जेते बेले घर जंगल को गाई पोल धरि की आज्ञा जंगल मधरे गाई चरोछंती पत्थर ऊपर बसी आज्ञा गाई चरोछंती अच्छा एतिकी समय आज्ञा हेला कोन देवर्षि नारद कोन करूछंती ना जाउछंती आज्ञा भगवान को दर्शन करिबा निमंते वैकुंठ पुर को जाउछंती आज्ञा अच्छा 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 भगवान को दर्शन करिबा निमंते आज्ञा धीरे धीरे देवर्षि नारद
ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେବଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେବଶ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ଦେବଶ୍ରୀ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ଝୁଲୁରେ ଝୁଲୁରେ ঝুলুরে ঝুলুরে নিতাই ঝুল লাগেছা মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর করি ঝুল ঝুলুরে 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 নিতাই ঝুল মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর ঝুলি ঝুলি আসে নদিয়া দানরে ঝুলি ঝুলি আসে নদিয়া দানরে ঝুলি ঝুলি আসে নদিয়া দানরে হইছে সে গুলগুল বধন মানি হইছে সে দেবশ্রী বর্তমান ধীরে ধীরে গমন করছেন। নারায়ণ হরি হে দীনবন্ধু মুরারি হে প্রভু मुईता गाओया पिया ये क्या चरे चरे मोरा दिल सारी गला रे मुईता गाओया पिया কথা বার্তা ছুরি ছুরি মুইতা গাওয়া দেখুন হজরে দেবশ্রী বর্তমান ধীরে ধীরে গমন করছেন আজ্ঞা ভজন কীর্তন করিকি আজ্ঞা বৈকুণ্ঠপুরକୁ যাচ্ছেন হজরে। হ্যাঁ দেবশ্রী কোন করছেন না ভজন কীর্তন করিকি যাচ্ছেন পিলা। আচ্ছা 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 হে শ্রীরাম নাম সাররে কৃষ্ণ নাম সাররে রাম নাম সাররে কৃষ্ণ নাম সাররে শ্রীরাম নাম সাররে কৃষ্ণ নাম সাররে রাম নাম সাররে কৃষ্ণ নাম সাররে রাম নাম সাররে রাম নাম সার মন কৃষ্ণ নাম সাররে দুনিয়া ও সারো ভাই দুনিয়া ও সাররে দুনিয়া ও সার ভাই দুনিয়া ও সাররে দুনিয়া ও সারো ভাই দুনিয়া ও সাররে দুনিয়া ও সার ভাই